Today is January 29, 2025, Chinese New Year holiday. Family bonding! Ana! Ana! Abot niya? Abot niya! Ha? Abot niya? Abot niya to! Wow! Wow! Oh, anak, halika dito. Pakitang gilas tayo nun. Oh, anak, anak, anak. Jump, jump, jump. 1, 2, 3. Let's go na. Kain muna tayo. Ano to na? Ana! 4 feet pa. So, luto na ang aming pagkain. May hotdog. And then, meron chipon. Ayan po. For the rice. So, eating time. Happy ka, love? Ana! Ana! Wow! Yummy naman ang food. Hindi ko naabot dyan. Tingnan mo. Wow, Ana! Man! Ana! Yee! Ah! Ana! Ngumunguya pa! Hoy! Ngumunguya ka pa! Enjoy si Ana. Mami! Okay lang yan. Uy! Ana! Ana! Uy! Ana! Ana! Ano? Jump, daddy! Jump! Uy! May baboy. Ngumunguya pa eh. Paabot naman, pakita mo. Video mo naabot yung